এইটা এই बहुत ज़्यादा डाल दिए हमने। এখন এটাকে বয়েল করব, বয়েল করার পর তোমাদেরকে দেখাবো জিনিসটা কী বানাচ্ছি, ঠিক আছে? বন্ধুরা দেখো সরি পিঠাটা কেমন হয়েছে। এটা একদম ঝাল ঝাল তিখা তিখা অনেক ফেভারিট ডিশ বানিয়ে দিয়েছি। লেমন তো বন্ধুরা দেখো কত সুন্দর বানিয়েছি, ঝাল ঝাল। और এটা কিন্তু খেতে এটা আমাদের কিন্তু दोस्तों इसमें तेल नहीं डालते, ठीक है? ये बिना तेल का है और डाइट में भी हो जाएगी और टेस्टी बहुत ज़्यादा लगेगा। अभी मैं आपको खा के बताऊँगा कैसे बना, ठीक है? बहुत शानदार, बहुत ज़्यादा शानदार दोस्तों। তো বন্ধুরা চলো এখন আমাদের খাওয়াটা শুরু করি। প্রতিদিনই তো অনেক কিছু খাই, তাহলে অনেক সময় এইসব খাওয়াটা ভালো লাগে, বুঝতে পেরেছো? এটা অনেক পুরানো রেসিপি, তোমরা তো জানোই। এই দেখো কিন্তু এটা ডিফারেন্ট অনেকটা করা হয়ে গেছে। এই দেখো তারপরে আমি দিলাম একটু ধনেপাতা। না না মির্চি नहीं डालना डालो सब। তো বন্ধুরা দেখো ডেকোরেশন করছে, তার সাথে সাথে এটা আমাদের নমক টমক ঢালানো আছে, ঠিক আছে? এই से डाला आज स्पेशल डिश है। ये लो पीयूष आप लो, गरम गरम बहुत मजेदार होने वाला है। कैसे बना? टेस्टी। पीयूष आप थोड़ा टेस्ट करके बताओ। टेस्टी। हाँ देख के बताओ, इधर उधर घूम के, इधर घूमो। हाँ अम्मी भाई। तो বন্ধুরা আমি খেয়ে বলছি কেমন হয়েছে, ঠিক আছে? पीयूष तो पीयूषের फेवरेट डिश है ना पीयूष? हाँ ये मैंने बचपन में एक बार खाया था जब मैं 8 महीने था, है ना? 8 महीने का था ना। इतना टेस्टी हेल्दी टेस्टी बिना तेल का, ठीक है दोस्तों? बॉयल में सब कुछ। तो दोस्तों टाटा बाय बाय, थैंक यू। मज़ेदार खाना है तो दोस्तों बाय बाय।